This cartoon is brought to you by Zia. रुको। सॉरी जिया भाई, मैं जल्दी में टकरा गया। ओह कोई बात नहीं। जिया, तुम अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हें लेने गाड़ी नहीं आई अभी तक? नहीं, वरना तो छुट्टी से पहले ही मुझे गाड़ी लेने आ जाती है। परेशान मत हो भैया, हमारे साथ चलो। घर पहुंचकर आपके बाबा को फोन कर देते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया बेटा, तुम स्कूल से घर नहीं गए? मम्मा जान, जिया की गाड़ी नहीं आई थी। ये बहुत परेशान था तो हम इसे अपने साथ ले आए। बहुत अच्छा किया। मैं अभी इनकी अम्मी को कॉल करती हूँ, बताती हूँ कि ज़िया हमारी तरफ है। मम्मा जान, बहुत तेज भूख लगी है। मुन्ने के मुंह में तो उसी वक्त से पानी आ रहा है जब से इसने ज़िया मिक्स निम्को का पैकेट देखा है। मुझे तो लगा था मुन्ना जिया मिक्स निम्को का पैकेट वापस ही नहीं करेगा। वो निम्को होती भी तो इतनी मजे की है। बेटा कपड़े बदल कर हाथ धो लो, मैं अभी लंच लगा देती हूँ। और आज तो मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। बिग बॉस, लगता है यहाँ कोई स्पेशल सीन है। मुझे तो अभी से भूख सताने लगी है। आज का लंच यही ना हो जाए। भूख के बच्चे चुप रहे, इनका नहीं ये हमारा खाना होगा। बिग बॉस, सबर कैसे करूं? मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हुई 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 हुई। आहा, क्या मजे की खुशबू है। वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। चेले, तुम में जरा सब्र नहीं। सबर कैसे करूं? मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। यम यम यम। अब हमारा टाइम आ गया है। बिस्मिल्लाह। मुन्ने तुम मेरे साथ ही खा लो, चिड़िया जितना तो तुम खाते हो, ऐसे एक और बर्तन खराब करोगे। ठीक है, वैसे तुम कौन सा हाथे जितना खाती हो? मामा जान, मेरी फेवरेट केचप नहीं नजर आ रही। ओह सारा बेटा, मुझे टेबल पर रखना याद ही नहीं रहा। ये लो अपनी फेवरेट केचप। बिस्मिल्लाह। वाओ, क्या मजे का लेग पीस है। मुन्ने, आज ये तुम खाना खा रहे हो या साथ शैतान को भी शामिल कर लिया है? क्या हुआ अब्दुल्ला? मम्मा, लगता है कि आज मुन्ने ने तमाम लेग पीस खत्म करने का मुकाबला शुरू कर दिया है। कहीं आज हमारा मुन्ना बिस्मिल्लाह पढ़ना तो नहीं भूल गया? ओ दादा जान, भूख की वजह से मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया। बिस्मिल्लाह। बिग बॉस, अब क्या होगा? जल्दी निकल यहाँ से। मुन्ने, बिस्मिल्लाह तो खाने के शुरू में पढ़ते हैं। भूल गया हूँ तो क्या मैं बिस्मिल्लाह भी ना पढ़ूं? अब्दुल्ला ठीक कह रहा है। अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो फिर जब याद आए तब यूं पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरिही। लगता है आज हमारे मुन्ने बेटे को कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। लेकिन बेटा, क्या भूल गए कि हमेशा अपने सामने से खाना खाते हैं? दादू जान, हम दूसरों के आगे से खाना क्यों नहीं ले सकते? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए और अपने दाएं हाथ से खाना चाहिए और अपने सामने से खाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया है
کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ او آپی جان، شیطان! آپی شیطان؟ مننے کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ سارا آپی کو تو دیکھ لو جو شیطان جیسا کام کر رہی ہیں۔ اوہ، جب میں نے لیگ پیس پکڑا تو سب نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ اب آپی کو بھی تو سمجھاؤ، یا بڑوں کو سب معاف ہوتا ہے۔ نہیں مننے بیٹا، تم نے ٹھیک کہا ہے، آداب تو سب کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ شکریہ ننھی مننے، مجھے واقعی خیال نہیں رہا تھا۔ آپی اب آپ بھی نہ مجھے ہر وقت ٹوکتی رہا کریں۔ اب پتہ چلا نا کہ غلطی بڑوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ ارے واہ مننے بیٹا، ہو تو تم چھوٹے پر باتیں بڑی بڑی کرنے لگ گئے ہو۔ دادا جان، کیا کھانے کی طرح پینے کے لیے بھی ہمارے نبی نے کچھ بتایا ہے؟ تم نے بڑی اچھی بات پوچھ لی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ پانی بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، اور ایک ہی دفعہ سارا گلاس نہیں پی جانا چاہیے، بلکہ 3 دفعہ سانس لے کر پینا چاہیے، اور پانی پی کر الحمدللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ چلو بچوں، کھانا کھا چکے ہو تو اب کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لو۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ یہ تو بڑی لمبی دعا ہے، مجھے تو ابھی یاد نہیں۔ مننے بیٹا کوئی بات نہیں، تم اس کی جگہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، بعد میں تمہیں یہ دعا بھی یاد کروا دوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جان۔ کیسے ہو بچوں؟ بھائی ماشاء اللہ، لگتا ہے ہمارے بغیر اکیلے ہی کھانا کھا لیا ہے آج۔ نہیں ایسی بات نہیں، ہم نے آپ کا کافی انتظار کیا، مگر بچوں کو بھوک لگی تھی اس لیے۔ اوہ کوئی بات نہیں۔ واہ بابا جان، آپ تو میری فیوریٹ نمکو بھی لے آئے۔ میرا تو آج اسکول سے ہی یہ نمکو کھانے کو بڑا دل چاہ رہا تھا۔ بیٹا، والدین کو اپنے بچوں کی پسند کا پتہ ہوتا ہے۔ بابا جان، میری فیوریٹ زیادہ دال مونگ نہیں لائے کیا؟ کیوں نہیں بیٹا، یہ دیکھو تمہاری فیوریٹ زیادہ دال مونگ۔ بچوں کی فروٹ چاٹ کے لیے زیادہ چاٹ مسالہ بھی تو لائے ہوں گے نا؟ اوہو بیگم، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ یہ لیں آپ کا اپنا زیادہ چاٹ مسالہ۔ پیارے دوستو، آج ہم نے دیکھا بسم اللہ کا کمال، جو بن گیا شیطان کے لیے وبال۔ جاری رہے گا شیطان سے مقابلہ انشاءاللہ۔ دادا جان، جی پیارے بچوں، کہو کیا بات ہے؟ دادا جان، یوم آزادی ہے، ہمیں مینار پاکستان لے چلیے نا۔ پلیز دادا جان، پلیز۔ تو ٹھیک ہے بچوں، پھر آپ کو اس مرتبہ یوم آزادی کی کہانی ہم مینار پاکستان چل کر ہی سناتے ہیں۔ واو، مینار پاکستان جا کے یوم آزادی کی کہانی، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ دادا جان، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، مجھے یوم آزادی کے حوالے سے اسکول میں تقریر بھی کرنی ہے، اس سے تو میری بھی تیاری ہو جائے گی۔ اب جا ہی رہے ہیں تو ضیاء بھائی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، ضیاء کو بھی ضرور ساتھ لے لو، یہ کہانی تو سب بچوں کو سننی چاہیے۔ بگ باس، یہ تو بڑے انجوائے کرنے کے موڈ میں لگ رہے ہیں، ان کی خوشیوں کو خاک میں ملانے کا کیا پلان ہے؟ بے فکر نہ چلے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خوش ہو جائے تو لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ راستے میں ون ویلنگ سے اور وہاں باجوں کی پاں سے ان کی ساری خوشیاں خاک میں ملا کے چھوڑیں گے۔ جانے سے پہلے یاد سے سفر کی دعا ضرور پڑھ لینا، اس سے ثواب بھی ملے گا اور شیطان سے حفاظت بھی رہے گی۔ بگ باس، اب کیا ہوگا؟ چل نکل، آج یہ پھر بچ گئے، ان سے تو اگلی ہی ایپیسوڈ میں نمٹیں گے۔ لو دوستو، یوم آزادی میں تھوڑا سا کرسپی ٹچ بھی شامل کر لو۔ ضیاء کی طرف سے کوٹڈ پینٹ کے 2 نئے فلیورز لانچ ہوئے ہیں۔ دادا جان کی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ تحفہ بھی انجوائے کیجیے۔ واو، یہ تو کمال کا کرسپی تحفہ ہے۔ ضیاء کی پروڈکٹس تو واقعی لاجواب ہوتی ہیں۔ ضیاء کی پروڈکٹس ہی نہیں، ضیاء کی دوستی بھی کمال ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ دادا جان، اب سنائے نا کہانی پلیز۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جی دادا جان، اس عید پر بھی بڑی قربانیاں ہوئی تھی۔ 10 بکروں کی قربانیاں تو صرف
हमारे मोहल्ले में ही हुई थी। नहीं मुन्ने बेटा, ये कुर्बानियां तो इंसानों ने अपनी जान और माल की दी थी। अपना सब कुछ इस प्यारे वतन के लिए कुर्बान कर दिया था। कायद आजम ने बताया कि हम एक ऐसा मुल्क बना रहे हैं जहां इस्लाम होगा। तो लोगों ने अपने प्यारे घर, हरे भरे खेत और बड़ी बड़ी दुकानें, सब कुछ नए वतन के लिए अचानक छोड़ दिया। रास्ते में भी बहुत से लोगों को जान से मार दिया गया। कोई फैमिली ऐसी न थी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पहुंची हो। उफ, तौबा दादा जान, इतनी मुश्किल से बना था प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह, हमारे बड़ों ने इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया था? बेटा, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। उस वक्त तो हर तरफ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये था कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और सरजमीन पर अल्लाह का हुक्म चलेगा। उस वक्त लोग जब लुट लुटा के पाकिस्तान पहुंचते थे तो वो सजदे में गिर जाते थे और पाकिस्तान की मिट्टी को उठा उठा के चूमने लगते थे। दरअसल इस दुनिया में सिर्फ दो ही रियासतें हैं जो इस्लाम और कलीमे के नाम पर वजूद में आई। एक मदीना मुनव्वरा और दूसरा हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। बेटा, वतन से मोहब्बत इंसानी फितरत भी है और प्यारे नबी की सुन्नत भी है। आप अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। कैफियत ऐसी थी कि आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर बैतुल्लाह को देखते जाते थे। रियासत मदीना की तरह ये वतन भी इस्लाम के नाम पर बना। इसके सब हिलाली परचम के पीछे बहुत से शहीदों का सुर्ख लहू है, इसलिए हमें भी इससे बहुत प्यार है। फिर तो हमें आजादी इस तरह नहीं मनानी चाहिए। किस तरह भाईजान? जैसे हमारी गली में लड़के मोटरसाइकिल से तेज शोर वाली आवाजें निकालते हैं, बाजों की पापा करके दूसरों को परेशान भी तो करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। लगता है कि अब्दुल्ला भाई की तकरीर भी तैयार हो गई है। अरे वाह अब्दुल्ला भाई, आप तो बड़े होशियार निकले। अच्छा बेटा, सुनाओ तो सही, तुम्हारे जहन में क्या तैयार हुआ है? यारे दोस्तों, आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिलती है, इसके लिए बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। आजादी की कीमत पूछनी हो तो फलस्तीनी बच्चों से पूछो। आजादी का मतलब आवारगी नहीं होता, आजादी जिम्मेदारी का नाम है। आजादी का मतलब है कि पाकिस्तान को अपना घर समझ के सजाया और संवारा जाए। इस मुल्क के इस्तेकाम और इस्तकलाल के लिए, अमन और सलामती और सरहदों की हिफाजत के लिए हम अपनी अफवाज के साथ हर दम तैयार और होशियार रहे। इसकी तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिया जाए, पाकिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाया जाए। इतनी मेहनत की जाए कि दुनिया पाकिस्तान की शान देखती रह जाए। इंशाअल्लाह हम शहीदों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। इंशाअल्लाह अगर हमारी नई नस्ल में यही जज्बा रहा तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और बेटा, साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को अमन और इस्तेहकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। This cartoon was brought to you by Zia.